Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, mari dage asaban cina ras kita kena tedis, si benakan kebak tinta ibas suari minggu si badia endah. Ibas gelar di bata bapa sin jadikan sinasana, anakna Yesus Kristus si jadi Tuhan ras juru selamat doni endah, ras kesah si badia si tetap perdakin guna nelamatkan doni endah. Di bata enggong kelengi doni endah, keselamatan enggo ibre kenaman bandu, gelah kampe nehken perdamen man kerina isi doni endah. Amin. Intretusta ngatakan ca, enggo itahdu kata si ipesuk di bata menkala Israel, ema berita si meriah karena perdamen arah Yesus Kristus. Yesus Kristus ema Tuhan sir kuasa nandangi kerina sinasalid. Perbahanan Rasul 10 ayat 20 waluh. Erpalaskan kata di bata endah, mari dagera duras kita muji Tuhan ta, ibas kitab dendenta nomor 210 pitu, ayat sada 2 rasi peempatken. Perpulungan gobanci kam kundul kerinana. Mari sidengkahkan sada persembahan puji-pujian man Tuhan, ema ibas perpulungan jabu-jabu sektor Ciluar Nari.
bujur ninta man Tuhan ibas den pujin singgo isehken man banta kerinana. Maka mari dage raduras kita ngoge pustaka sibadia si jadi ogen si pemena man banta ibas suari minggu enda. Ibuat ibas kitab Sada Samuel 10:6 ayat 14-23. Sada Samuel 10:6 ayat 14-23 nina kata di bata bagenda. Saul enggoi tadingken kesah Tuhan. Jana isuruh Tuhan kesah si jahat nakiti ia. Nina suruh-suruh naman bana. Itah kami maka kesah si jahat si suruh di bata sangana nakiti kam. Maka o raja perintah kendulah man kami suruh-suruh kendu enda. Gelahi darami kami kalak si beluh ngkuit kul capi. Adireh kenca kesah si jahat banci ikuitna minter kul capina. Maka malam ka akap ndu mulihkan. Iperintahkan Saul man bana krina. Darami man bangku kalak si beluh ngkuit kul capi. Jenari bahaba ngadap man bangku. Sekala ibas suruh-suruh hena nari ngerana nina. Isai i Bethlehem nari lit sekala anakna si beluh kal ngkuit kul capi. Ia pe sekala simbisa janah mejile rupana. Ngasup perang janah sekel beluh nang rana Tuhan ras ia. Maka isuruh Saul piga-piga kalak persuruhan dahi Isai. Gunanahkan katana nina. Suruhlah Daud anak ndu sirmakan biri-biri ndahi aku. Isuruh Isai minter Daud ndahi Saul. Isuruh nape Daud mbaba sada kambing muda. Sada keledai guna mbaba roti. Rasada guci si ibahan ibas kuling-kuling nari. Dem isin lau anggur. Reh Daud ndahi Saul. Janah jadi me ia sekala suruh-suruh hendah. Sekel ate Saul ngenana man bana. Maka ipilikna Daud jadi singanting senjatana. Kenca bagai itanahkan Saul berita man Isai nina. Ngena ate ku Daud. Maka pelepas ia tading ijenda jadi suruh-suruhanku. Mulai jenari adireh kenca kesasi jahat si suruh di batan dahi Saul. Minter ibuat Daud kul capi jenari ikuitna. Maka laus kesasi jahat ernahangna akapna janah malam ia mulihkan. Ketuahan kalak simbagikan kata di bata dengan simakai kenca ibas kegeluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari sope dengar kita dengkahkan kata di bata. Raduras kita krina ertoto kita. Dame sirekna ibas kamnari o Bapa. Gelah dage sing kuasai pusuh ukur kami krina anak-anak ndu. Subuk kami ibas rumah kami masing-masing i tengah-tengah keluarga kami. Tek kami maka kam Tuhan simpersadakan kami alu kesahdu sibadia ibas kami muji kam. Enggo sikap kami krina anak-anak ndun dengkehken katandu. Maka kam dage sing kuasai kami krina terlebih pe kami kemahendu. Gelah ngasup kami nurikan karena surah-surandu. Gelah kata di batas yeloken kami. Jadi gegeh man kami. Ibas kami dalini kegeluhan kami tengah-tengah doni enda. Kelah kami banci jadi anak-anak Tuhan sir kemenangan. Rana dege kam Bapa. Sebab kami kerinang go sikap dengkeh kenca. Sebab reh kami menbandu. Ibas kelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di bata si jadi renungan menbantah. Baginggo ya turken gereja anta. Ibuat ibas kitab Markus 5 ayat 1-10. Markus 5 ayat 1-10
bagenda nina kata di bata. Sehma kalak ndai ilepar Danau Galilea i daerah kalak Geraseni. Nusur kenca Yesus i perahu nari minter reh sekalak jelma i kuburan nari. Si reh setanen janah ringan i kuburan-kuburan. Ngo piga-piga kali i garikan tanah ras nahena alu rantai besi. Tapi ceda kena ras irita pina rantai Perbahan sehkel gegekna i sepela ngasup nangkap ia. Suari ras berngi iar dalan-dalan i kuburan ras kudas uruk-uruk. Derkun-derkuh ia janakna i tem-temina bana alu batu. Kencaidakna Yesus idauh-dauh nari. Kiam iandahi Yesus jana i sembakna. Alu sora megang derkuh ia nina. O Yesus anak di bata si meganjang. Kuga atendu aku ibahandu. Ibas gelar di bata ku pindo maka ola aku siksandu. Ikatakan na bagenda sebab engkau megati iperintahkan Yesus manbana setan lawuslah ibas ia nari. Maka isungkun Yesus ia nina. Ise gelarndu. Arjabab ia gelarku si meribu-ribu sebab enterem kami. Alu meseksek ipindo setan-setan eman Yesus gelah ola ia ipelawus ibas daerah enari terjeng jenda mesekna karena kata di bata. Perpulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus salom ras mejuah-juah man banta krina. Minggu enda ema iglari minggu kuasa di bata menang nandangi kuasa kegelapan. Perpulungan seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus la si pungkiri maka kuasa kegelapan lid. Sebab lid kakala ngata kenca makana labu lid kuasa iblis tahpe setan Pustaka Sibadia jelas-jelas kalau ngata kenca man bantah. Bahkan sejak zaman Adam si idah uga iblis erdahin menghancurkan relasi entah pe hubungan manusia res di bata sindube sangat mejilekel ibas taman Eden. Bahkan seidah pe kubas zaman Tuhan Yesus maka ibas awal-awal pelayanan pe Yesus sendiri pe icubai oleh iblis alu berbagai cara silaku kena. Emo banci sidah godaan-godaan silit lewat kuasa, lewat ubah emo kap batu jadi roti entah pe jadikan pangan, lewat emo kap erta entah pe tawaran doni enda. Janah kai silit si terjadi nandangi Tuhan Yesus enda. Bagempe biasana kalak-kalak sidah kita si erkawitan ras kuasa jahat entah pe kuasa okultisme. Biasana kalak si lid kaitena merkite-kiteken karena erta duni enda. Entah meter bayak. Gila kuasa, gila hormat pangkat. Meter madan entah pe malam. Ugaglah na sehat rasi debanna. Janah kai pe itawarkan iblis man Yesus adi sidah ibas pustaka Sibadia maka na segala cara ilakukan na gelah nalu kenca. Tapi kai sidah kita maka na iblis labo ngasup nalukan Tuhan Yesus. Maka kenca piga kali icubaina sek maka na menang Tuhan Yesus. Maka ikatakan ibas pustaka Sibadia di sidah ibas Matius pasal 4 kai ije igambar kena. Sek maka kedungenna nina ije maka lawus me iblis enari ibas iya. Si jadi penungkunan tah pe perenungan membantah senina resturang. Kuja iblis setan dai lawus. Endama maka ikatakan ibas kitab Petrus. Maka ije informasi kena nehenlah iblis bagi singa sir ngaum-ngaum. Ndarami jelma entah pe kalak simen telenenna. Artinya kai
Ijenda sidah makana adila idatna Tuhan Yesus. Laus ia si ndarami si menjengamena entah pe si mentelenena. Ise tentu emekap ajar-ajar Tuhan Yesus. Laidatna ajar-ajar Tuhan Yesus tentu idaramina pengikut-pengikutna kalak sitek man Tuhan Yesus. Canah bagem terus menerus sekubas zaman tak enda. Baik tentu sinerusi mekap ajar-ajar ndube lid serayan Tuhan. Laidatna serayan Tuhan pandita pertuan tahdiakan terus mekap igangwina ikuasaina Athena lewat berbagai-bagai cara dan strategi, baik lewat keluarga, baik arah bapa, arah nande, arah anak-anak, ras lalui berbagai-bagai cara. Bagem silakoken iblis lar ngadi-ngadi sebab ditehna maka kuasa iblis setanis itu huna enggotalu resni mai penghukuman nari. Maka kita kan semer, kita kelit dengar kesempatan supaya yambangkan ku api kekal. Alur bagai-bagai cara ibas kesempatan silit dengar. Athena emekap menaikkan anak-anak Tuhan. Tapi seninar seturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kalak sitek nandangi Tuhan Yesus. Enda mengibas minggu enda kita yakinkan. Maka kuasa di bata kuasa Yesus Kristus emekap dauh belinen ras ngasup nalukan kuasa-kuasa iblis setan si menggoda anak-anakna. Enda mesti jadi renungan ras berita membantah gelah alu bagai kita pekrinana jadi anak-anak Tuhan si kemenangan ngah sub kita nalukan kuasa kegelapan. Bagindai ikatakan ibas introitus tapi makana Yesus Kristus Tuhan sir kuasa nandangi kerina kuasa-kuasa sinasalit. Seninar seturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Enda mendesidah ibas pengogentan tapi teksta ibas warisi senda enda. Uga cidahkan kitab Markus ijenda. Itu dikena karena pelayanan Tuhan Yesus ibas memberitakan berita semeriah entah pekini rajaan di bata. Ibas ia lako nelamatkan manusia singgo papa ara singgo lalar. Gelah adu bagai banci anak-anakna tetap jadi anak-anak sir kemenangan. Maka guna si Yesus ikatakan laus ibas sada ingan ku ingan si deban. Cana ijen dan ikatakan maka tupungai Tuhan Yesus baru dengar mendarat tiba sada danau Galilea nari. Secara manusia si tuhuna Tuhan tak cukup latih nge iya. Apalagi kaibas berngindai menghadapi taufan tahpe gelombang ibas perdalanenna. Ibas ngepare danau Galilea. Tapi kai ikatakan dari ijenda. Maka nusur kenca ia di atas perahu nari. Minter reh ni nanda ijenda sekalak entah pe sekalak jelma si isluki setan entah pe kerasukan ikubur nari. Canah konteksna tupung sade memang megati nge lit kalak tading eme ibas kuburan si bentukna memang bagi gua-gua. Ikatakan peristiwa yang terjadi mekap di daerah Geraseni. Canah enda labo kuta entah pe daerah kalak Yahudi. Labo ingan kalak singgotek man di bata Israel. Mungkin bicara lit PIJ kalak Yahudi, kalak Yahudi si nggo murtad. Maka maklum nge makana ibas daerah nandai melala ije roh-roh kalak si jahat. Entah pe kuasa-kuasa si iblis. Bandingkan pe mungkin kuta-kuta sindube silenga sehkuje berita semeriah. Atau kuta-kuta si ija ya gereja lenga pantek. Maka ije melala kelsidah. Lid ije hadir roh-roh jahat. Kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa okultisme. Ija
si terjadi bagi kalak si setanen endandai. Cana enda megatikal terjadi si idah ibas daerah-daerah silenga ya lid ije berita si meriah. Maka bagam de sidah da ijenda. Maka uga kala ndai ni nanda ijenda iseluki setan jana setane sekel gegekna. Informasikan da ijenda ibas ayatna si pempatkan. Maka enggo piga kali igarikan tanna ras nakena alu rantai besi. Tapi ceda kena ras irutapina rantai Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Aluenga takenca ijenda. Maka ugasi dah ijenda makana kuasa roh-roh jahat dai sangat mengganggu raspe nuksaki kalak dai iselukina ninana ijenda isiksana pe mon kalak si iseluki sebab kai mon labo itakres yang kana kai si terjadi dikune kenca kumat entah pe iseluki roh jahat ndai. Jangan katakan pendejenda adi kenca kumat ise pela ngasup ngadapisa ise pela ngasup nenang kenca bahkan nangkap ia. Jadi tuhu memang megegehkel dikune kenca lit sesekala ikuasai seluki oleh mekap roh jahat. Pengalaman kami pe pernah ngebagai kalak si Rasuki 4-5 kalak pe labung ngasup naga ngisa megegah tutuku idam peskena ya kadang-kadang luar biasa pe kekuatan silit ibas ia si ngerasuki sa ya memang ya kadang-kadang ada cukup mengerikan kel bagam dai katakan dai ijenda suari ras berengi seakan-akan lalit kelatihanna ikatakan dalan-dalan kuda struh kuburan kuda atas uruk jana item temina menbana alu batu jana enda mesir bahan cape makan dai katakan ijenda kalaken dai igarikan entah pe irante alu tujun mekap gelah ola membahayakan menkalak atau pe banci saja nakiti ia sebab bagi katan tandai labo ia sadar adi kencang goi kuasai tuhu memang merusak atau banci menyiksa ia sirbahan makana luka rasidebanna bagam sidah kai si terjadi mekap ijen dan dai ikata kena uga keadaan mekalak si iseluki endandai senina resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus menarik ijenda makana kai si terjadi kenca idakna Yesus ndai nina idau dauk nari maka ikatakan ndai ijenda kiam kala ndai ndahi Yesus arkaya kiam apakah hatena nerang Yesus lang tapi reh kala si seluken lako atena nembah Yesus bahkan ikatakan ia mungkuk ijenda hormat man Tuhan Yesus menarik ijenda makana setan pekepeken itandaina Tuhan Yesus. Setan pekepeken mengakui kuasa otoritas Yesus. Bahkan jelas kali tandaina ise Tuhan Yesus. Alu ngatakan da ijenda makana kam mekap anak dibatasi meganjang. Kam mekap dibatasi menghakimi. Artinya ia biar men Tuhan Yesus ijenda men dibata maka rekninan dai ijenda kupindokan men bandu ibas gelar dibata maka ola aku isik sandu arah enda ngata kenca makana kalak si seluken endandai tapi kuasa setan sidahin ibas endandai itekna ise Tuhan Yesus itekna pe uga pagi ia ibas kedungenna makana ia kalak atau si hukum ngepagi ibas paksana. Maka di tengah-tengah situasi si bagenda nina Tuhan Yesus ndai ijenda isungkunna kala ndai. Adi sinen ijenda uga Tuhan Yesus nungkun labo menkala tapi menroh si neluki kalak endandai. Maka nina ijenda isekin kam. Maka reh nina kala ndai ngata kenca aku mekap nina ijenda gelarku meribu-ribu sebab enterem kel kami. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus.
arah enda teridah makana kuasa setan enda situ huna sehkel ngekepeken lalana. Ibas bahasa Indonesia dikatakan namaku ialah legion. Sirtina istilah enda emakap istilah sada pasukan ibas Romawi. Sada legion artina enda enterem. Bandingkan pe adi beskutan tai kabanjah lit sada batalion. Si biasana sada batalion atau sada kompi biasana elit antara 600 ku 1000 kalak. Enda ikatakan makana sada legion lit kurang lebih 4000 ku 6000. Berarti ngatakan cukup enterem bagem kuasa iblis meribu-ribu. Maka 4000 tak seku 6000 kapndu sing kuasai alu ngatakan makana tuhu melala ras megegeh canah alu tujun makap lako membinasakan manusia ndai. Alu enda ate kami ngatakan membantah makana ola kita anggap enteng makap nandangi kuasa iblis setan ijasidah tuhu luar biasa. Baik makap lewat cara strategi entah spesialisna keahlianna macam-macam kepeken enda bentuk cara kerja daripada iblis tapi roh-roh jahat enda. Lit peka ngata kenca lit kang ia per wilayah-wilayah lit teritorialna lit kawasanna beskutasi kuasana icidah kenaka lain ka kutasi deban ka bagem. Adi singet waktu 3 minggu singgo lewat pe waktu khotbah bas kitab Wahyu kata kena jandai makap gelarna naga besar, penggoda, pembunuh, pemangsa, pendakwa, sirba hanca pinakit, sirba hanca susah, simper budak, sirba hanca kalak banci jadi cemburu, reba hanca kalak dusta, reba hanca membiar. Bahkan melakukan perbahanan makap silangenna akap dibata entah lua-lua rasidebanna. Ya. Lit kape pernah dibagikan kami kalak ngatakan canina bes dirinta endape lit kang ia hadir dalam bentuk-bentuk setan di bas paksa sigen duarian dan akap istilah katakan lit setan boros, lit setan etika, lit setan gosip, lit setan pemalas, lit setan sensitif, lit kang enda setan minder naka. Kai krinana adi ibahas enda memang lit kang siaka perpayona. Adi ndai begini ndai setan boros nanda likakin kalak nando ya kurang kap na lalap ya merangap bagelah. Lango ngata-ngatakan bujur. Lit kang baginda setan etika ninda dekat nunda ijenda. Ya lanai kini menghamat ngerana pe. Bagem sidah di tengah-tengah zaman siguna dalam bentuk-bentuk melala carana ardakin di tengah-tengah kegeluhan enda. Jadi lanai bo begu ganjang begu gendek lanai bo sidah kita bagi rusur berenda ikatakan atau sebagikan kita bagelah. Tapi bes dirinta sendiri pe tridah ia uga bentuk-bentukna. Anda mau iperhadapkan membantah. Jadi sini narasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, melala, meribu-ribu ninanda ijenda, kuasa ia. Tapi sadahal ijenda dikatakan, ugalalana pe kuasa setan iblis endandai. Tapi sidah ijenda, Yesus hanya sekalak saja ngada bisa, ngasup piana lu kenca. Artina makana kuasa Yesus ndauh belinan ganjangan asangken kuasa-kuasa setan iblis Enda mengikatakan kitab Markus membantah ibas paksa enda senina resturang. Makana kuasa Yesus ndauh lebihkan gegehen erkuasa asang kuasa setan-setan. Maka sidah pendai jenda. Amin dia mungkin bas bacaan tenandai sedikit berbeda ibas cerita kitab paralel adi sinian bas kitab Matius lewat sada kata saja uga Yesus akhirnya mulahi kalak siselukan tenandai. Ikatakan na ije pergilah nina Yesus ndaratlah hanya dengan satu kata ikatakan na makana kedungan na karikai sidah kita ndarat mekap kuasa sineluki
ema ibas kalak si setan endai. Sidah uga gegehna karena kuasa Tuhan Yesus. Seninar seturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Menarik memang ijenda sidah. Maka kedungenna ijanda kalak si setan endai mindo ia. Alu meseksek. Maka nina ijenda ipindo kena ola ye plaus ibas daerah endanari. Tapi pemindonna emekap maka na pindah kelah kami emekap kumpak babi-babi si kebetulan ije pak sanalit sadararasan babi si sangana ia nungke-nungke entah pemengdarami pangan. Canah pemindon enda iizinkan oleh Tuhan Yesus seh maka kedungenna roh jahat ndai bengket krina emekapku babi-babi silit ije kurang lebih ikata kena 2000 lit babi. Enda memang labu seh kubas pengogenta. Tapi ate kami enda neruskan casitik gelah alu bagai si idah. Ugah kedungena emekap. Setan-setan dai krina. Iplaus ia ras ia bengket neluki babi-babi dai krinana. Seh maka kedungena babi-babi dai pe kiamen megulang. Ndabuh krinana ia kudano seh mate. Gedap ia krinana ibas dano Seninar seturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus kencas ye akhirna kalak si selukindai jadi sehat ia malam pinakitna sadar ia arkite-kiteken roh-roh jahat ngondarat ibas ia nari sekali nahari engkai maka enda jadi krina arkite-kiteken emekap kuasa Yesus si erkuasa. Endam ate iberitakan membantai ibas minggu enda ugasidah Yesus empapalem kalak si kerasukan setan enandai alu enda sekaligus ngatakan ca ijenda kehadiran Yesus labo hanya menyelamatkan tapi pe mengangkat harkat derajat manusia sebagai tinapa dibatasi meganjangna adi sidah nda ijenda situhuna uga manusia situhuna lewat cerita enda enggom enda kurang irgai malah justru sirgai emekap babi alu kata sideban sidah nda ijenda babi ndai kap dulit penjaga-penjagana maeng de sing lapor pe kap du mentuanna tapi engkai kap du makana manusia si sakit ndai lai jagai raside banna engata kencang golit ijenda sada ya dehumanisasi penghargaan dagi manusia singgo kurang tapi Yesus hadir mengangkat harkat derajat ijenda labo hanya pepalem berikan kesehatan tapi mbaba bulihi maka manusia sekal ergana alu kata sideban pesan enda pe litka mungkin sada pesan sideban banci jadi bas paksa sie maka ngorgan kaya kap kalak memang rubia-rubia asangkan jelma jana enda mungkin jadi bebas paksa si genduari enda melalakang sidah kita kuta-kuta adi babina lah dan sikap banna isapu-sapuina tanggar kena lampok nantah penakanna melas banna man kam ya nakan lampas kombur ras de banna sehat koya nakap ndu isapu-sapui nakap ndu babine tapi perbulangan na man kana rehna tah bergeh tah gua penakane nampankan enda maati singitkan membanta ijenda makan dauh kel ergan mekap jelma asangkan rubia-rubia gelah olaka kita bagi animal lover nahdai bagilah pencinta binatang-binatang. Seninar seturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus kaidage enda maknana membanta ijenda. Si pertama tentuna bagi Yesus ngonalukan kuasa setan si iblis ijenda bagempe ate gerejanta kita ibas paksa si genduari enda tugas enda tugas gereja menurut kitab Markus enda litelu tugas gereja mekap si pertama lakon beritakan berita semeriah enda kersida bes Markus pasal 10:6 si peduakan pelaus setan-setan si petelukan mekap lako menalukan kuasa kegelapan tugas si pemena enda kuakap enda go jelas membanta enda go merusul sidahikan beritakan berita semeriah RPI ya laus sadakuta kukuta sideban tapi si peduakan enda endam kekurangan ta ya kita kurang megegeh pelayanan ta ibas nalukan kala terutama kal si memenangkan kala terutama singgo berkawitan ia res kuasa-kuasa okultisme entah pe kegelapan maka jenda mari si pindo gegeh mandibata mari si pindo kuasa mandibata memanglah murah ya ibas membebaskan kala si berhubung res kuasa-kuasa gelap enda lah murah
Sebab perlu ije doa, perlu puasa, perlu tim. Ya, canah hibas senda mesipindokan man Tuhan gelah ia banci erdahin arah kita, arah gerejanta, pengalaman-pengalaman kami uga kala i bebaskan ibas kuasa-kuasa kegelapan si bagenda. Sada hal pengalaman singit kami kel bahwa pernah merenda kala si i pepalem ia ibas ia enggo imasuki kuasa-kuasa kegelapan dai, ipaksa ia ngakukan Tuhan Yesus selaku Tuhan ras juru selamatna. Memang berat kel dilah ne ngucap kenca kata Yesus tapi kenca enggo ikatakan aku tekman Yesus. Amin ge mungkin tus Kristus tak kalah jelas, tapi paksa terus ia aku tekman Yesus ningen kencang go bagai katakan aku tekman Yesus ningen pulah kerinana kuasa-kuasa mekapsing kuasai iandai. Ate kami pe bagen mari si baba terus kubas si pindo gelar Tuhan guna banci membebaskan kalak-kalak silit ibas kuasa kegelapan enda. Tapi penting kape membanta labuka asal kerina kalak misalnya ngokenca lain berarti ngolit kuasa okultisme entah pe kuasa setan iblis ijelang. Soali kang pernah pengalaman kami lid pertuan tak kena ya dung nama kang gota handai kai pinakit ne maka mulih besar daerah nari maka na piga-piga dekah yang ngolain maka nggo sambar pertuanta sebab engkai bacika keria skala-skala ngeranai ia bacika ia kakap duka ngoge pustaka kap du bes gelap tamana kal kitab das lemari raside banna nggo bingung iya nggo kakap sambar enda kepeken selidik punya selidik ia mulih i daerah Papua Nari kena malaria kepeken kena malaria enda kepeken luar biasa kang dekah kang handai makan gotak kepeken ia dampak daripada penyakit malaria handai bagela ngoka iya handai nggo sambar handai nak kakap duka labu krina ben kuasa gelap likang barenda kap nduka jemaat kakap nduka enda siti kakap ndu cerita kam barenda ibas daerah Minas nak kakap ndu jah ya ceda ate maka katakan men keluargana maka nggo dilo dibata orang tua ndu ningin maka reh ibin jenari kap ndu seh kap ndu jam 11 pagi-pagi i Minas handai kap ndu maka na bagem dahi ku jambur yang nggo seh jambur handai dah orang tua handai bapa kaina kap ndu rempet kap ndu je pingsan raside banna nggo bahaya gua kel penggo kena isluki miska kap ndu roh pertuan ta kap ndu merga situ penda minter kakap ndu tengking na ibas gelar Tuhan Yesus kai raside banna kepeken bagi katan tandai kap ndu lalat ngekap ndu ya la teneng raside banna bagailah maka dungna kai kap ndu si jadi rehna kap ndu skala enak kena je ulah kena je minggir kena kenana legi teh maka breken ya minum maka dungnan cenggo breken kap ndu minum kap ndu maka na buat nakana man iya kenca sie kai kap ndu si terjadi kedungen na kepeken makana nggo sadar iya artina kai ngata kenca makana iya kepeken labuh handai slukin tah kai kena roh-roh kai kerana kepeken nggo kin yang melihe bagela. Jadi enda pe pengalaman pelayanan ngis katakan kami enda labu krina kel arkitekin kuasa-kuasa kegelapan tah pe roh-roh jahat. Maka enda ngesi perlu kita terus menerus arlajar ibas pelayanan gereja anta. Sebab laboka kerina tentuna maka berhubungan ras kuasa-kuasa kegelapan. Tapi lit kang enda kepeken berkaitan ras ya uga kita menghadapi pelayan enda secara kejiwaan atau psikolog. Kelah alu bagai teng-teng penambaran sirbahan makana teng-teng ka obat nars tambarna sirbahan maka kalak jadi madan. Terpuji gelar Tuhan. Amin. Mari ras kita toto. Bujur bapa anggora duras kami jendan dengkahkan karena katandu kam dagesi pepan kenca katandu enda ibas krina kekurangan ras keterbatasan kam sinempurna kenca kelarah kata di bata endang ingatkan kami uga kuasa di bata kuasa Tuhan Yesus tetap berkuasa ibas paksa si gendua renda nandangi kami anak-anak ndu singgotek man bandu ibas kelar anak Yesus Kristus reh kami nembah mungkuk pada pendu. Amin. Asaban Cina mari ras lagi kita kerinana tedis. Mari dage ras-ras kita kerina ngakukan kini tekenta radukan ras kerina kalak sir kini teken i tengah-tengah dunia dah ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sinapa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta
si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur si nari, si so keliamen, tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahun Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari kuburken. Nusur ku doni kematen, peteluarikan go keke basi matenari. Nangkih ku surga, perkelurah kemun di bata, bapa silar sibar kuasana. Jenarehnya pagi, ngeranakan singgeluh ras singko mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kelak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan go banci kam kundul. Marilah sidengkahkan sada persembahan puji-pujin ibas perpulungan jabu-jabu sektor Baranang Siang Nari. Sikatakan bujur ibas puji-pujin singgoi persembahkan senina turangta PJJ sektor Baranang Siang. Maka semapaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta sebagai pala ibas neken pengatakan bujurta sebab pergan ngegeluhndu asangken pangan dengan ergan ngegeluhndu asangken uis nehenlah perikak lamerdang larani lalit lumbungna
tapi bagi gia man nge ia ibahan di bata. Kam dau kergan asangkan prik-prik tupung sisekan persembahan ta. Mari radu ras kita rende kitab Nendenta 354 ayat 1, 2 ras 3. Mari raduras kita toto kita. Bapa sini surga lar ngadi-ngadi kami nembah mungkuk kuadap ada pendu. Igejapkan kami kelengatendu tetap memeliharakan kami sehibas pak senda amin giai tengah-tengah situasi pandemik COVID-10 siwah endah. Sehingga genduari kelengatendu igejapkan kami. Bagaimana terus Bapa pemeliharandu terlebih toto kami alu metro ukur kami mindo man bandu. Sampati bangsa ras negara kami enda pulihkan kam Tuhan lewat cara res kuasandu bagindu be kam erkuasa dengan redakin banci mereken pemulihan bagempe bas paksa sigen duari enda pasu-pasundu tindakan-tindakan silakukan usaha-usaha silakukan pemerintah kami bas krina kebijakan silakukan na pe kami toto karena para dokter tim medis tenaga sukarelawan sirdahin dalam rangka mereken penambaran men anak-anak ndu eme singgo terpapar kena penyakit enda mekuah tendu gelah jadikan duya saluran berkat tapi ya kape Tuhan tolong kam kasih ngelindungi sinjagai ia gelah ia pe menjuah-juah katen tunai bas dahikan dakinna tole pe kamer toto men bandu kampe simreken hikmat kepentaran men emo peneliti entah pe si berkompeten guna datken emo kap obat si payo si teng-teng si cocok guna emo kap nambahri karena penyakit enda
Kelah ibas waktu selain enda kasa, tuhu enda bapa banci idatkan tambar enda si payor si cocok man ipakekan man krina anak-anak ndo. Cenari kami pertoto membandu kena kecibal gereja si kelengi kami. Ibas krina pelayanan, ibas krina kesaksin, bagepe ibas krina kegiatan-kegiatan gereja, PA-PA kami. Anunggay lakukan secara Zoom entah pe rikutkan teknologi si genduari. Pasu-pasundu krinana Tuhan pelayanan kami. Banci kami jumpa ibas ema teknologi enda. Ije kami banci kape muji-muji kam. Segala halu bagai tetap kami banci ema kap muji-muji kam sadara sidia banna ibas igan kami sekalak-sekalak nari. Toto kami pe Bapa karena keberadaan emekap gereja si kelengi kami. Si sangana genduari ngelakokan renovasi. Kam Tuhan masu-masu. Bagi genduari pe kam masu-masusa. Bagaim terus kam merdahin. Terlebih mencukupkan pendanaan. Gelah alu bagai. Kerina kebutuhan-kebutuhan enda. Banci teratasi. Lewat kami muat bagin kerina. Rikutkan pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu ndu pe kerina anak-anak ndu. Singombreikan persembahan. Baik tandaria ukur bagai pe. Dukungan-dukungan nandangi gereja ndu. Ersemulih kam subuh ibas runggun Bogor bagepe Bogor Barat. Tuhan masu-masu usaha pendahin pencarin anak-anak duenda. Terlebih ibas paksa si genduari enda. Kam Tuhan masu-masusa maka malam PT Kamer dibatakan kam. Peliharakan kami subuh di tengah-tengah pendahin usaha kai saja silakokan kami. Tambahin du gegeras kesehatan nandangi krina kami baik orang tua kami singwa saitun bagepe anak nu sikitik denga krina anak kami Tuhan. Gelah kam tetap mereka kejuah-juahan das kesehatan man kami. Bapa sini surga, indeskan kami dege krina situasi kegeluhan kami. Kai gia perbeben kami, skala-skala tangkas kenaman bandu. Ibas paksa indeskan kami kukam. Mekuah hatendu Tuhan, sampatindu kami, gelah halu bagai, malam hati kami dibatakan kam. Endam dage toto sembah kami, indeskan kami dage krina enda kukam. Bujur pe Bapa man krina anak-anak du singumat bagin, ibas ibadah kami enda, subuk puji-pujin, persembahan bagepe, singelitkan ibadah kebatin kami enda. Arsemulih kam Bapa, ibas krina kai silako kena. Terpuji kam, sebab reh kami menbandu, ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari raduras kita kenana tedis. Guna nutup kebak tinta enda. Mari dage raduras kita kenana rende. Ibas kitab dendenta. Nomor 187 ayat sada rasi petelukan. Mari radu ras kita krina melaskan pertoton Tuhan ninta dege ras-ras. O Bapa kami sini surga gelarndui perbadiamin roh min kini rajandu. Sekelah min pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris sendah enda.
alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babak kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dursilat nari, sebab kam kapsi mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Alokelah pasu-pasu sirehna ibas di bata bapantanari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesaksi badia, ras kam krina gelah. Amin. Mejuah-juah ras selamat wari minggu, salam sehat man banta krina.